Okay, my loves, no? Ya karon my loves, biyahe my loves, no? Ya, taas-taas ni nga biyahe my loves. Unya, unsa may buhato ninyo kung taas-taas nga biyahe my loves, magsigig chima-chima. Mura jud tagkandi nga ni my loves, kada segundo magsigig usap. Unya kini my loves, 7 hours ni nga biyahe my loves. Padulong mi sa north, my loves, no? Sa Whakatane. Ayun. Kana laging magkuyog baboy ta, my loves ba? Unya kini, naunsa man kung dagway, nga dako makay kong dagway, ani, maklaro man kung kugmo, diha. Mao ni siya, my loves. Mao ni ay dala ni my loves, no? Unya kanang bukid ya, my loves. Mount Taal Volcano. Sa mo kajod. So anyway, my loves, spring ni my loves, no? Nga mao na ang snow diha, my loves. Wa pa jud na nahilis. So kini my loves, tungod kay taas kay nga biyahe my loves, unya akong mga anak my loves giburinga na sila. Unya labi na gyud kining gamatoy nga babae, magsige na pangutana nga pila kuno ka oras nilang habili, pila ka segundo, pila ka minuto sa mo jud, are we there yet na daw. So ilang gikuha ang ilang violin my loves ug nagserenade sila my loves while we are driving. Sa mo jud ani, lingog-ngog ra ba gyud kaayo my loves, unya ilang violin my loves ya bagon ra ba sa mo ka. Agwanta na lang inta mi my loves nga ilang violin my loves nga yabag-yabag my loves sama kayabag nako my loves ba sa mo ka jud. So my loves no min ana jud na siya my loves, agwanta lang jud ta ani my loves no ya pertigin gubuta diri my loves while nagbiyahe my loves ba. Nabita murag ganahan ka matulog pero di ka katulog kay perting sa baa sa likod. Ya usay mag-away sila, maglali sila. Oh, ya karon ilang gihulbot ilang violin sa likod my loves. Actually my loves no gikan pa jud na sila practice sa violin my loves kay next week naa sila concert my loves. Mao na usa mi ni biyahe gipa-practice na mo sila daan unya pag mag-practice aw gibunot na namo sila unya larga ra yon mi my loves. Ya mao na ang violin nagdala-dala sila kay nadala man sa mukha. Lain po kung ibili nimo. So anyway my loves no naa na jud mi diri sa Lake of Taupo. Kining Lake of Taupo my loves mao ni kinadakuan nga lake diri sa New Zealand. Ha! Asa ka ana? 2,000 years later. So my loves, naami diri sa library my loves. Kini nga pagkuhaan ako nga video my loves, Saturday ni siya. So following day na ni siya my loves. No ana ba nasakto ba akong explanation? So naami sa library karon my loves kay akong bana ang ilang amahan sa akong anak, sa akong mga anak. Oh, klaro jud kaayo na ha. Nagmeeting man. So kini laging kuyog-kuyog ta kanang kuyog baboy my loves ba. Oh, mo na damay-damay na. So wa may lingaw na mi dire sa library my loves. Unya color-color pud kunuhay ko. Para na po'y color ang akong kinabuhi sa mukha jud. So my loves no, so mura man yun lingaw na to my loves ba kay wa may laing lingaw diri my loves basta weekend gani my loves perting mingawang kalibutan my loves no. Yeah, si muntong my loves for the sake na lang pud sa mga bata nako my loves ba. Para entaw mo dako ni sila cum laude ni sila so dala na ko sa library my loves no ya basa-basa kuno og libro tagitanaw ra gutong picture my loves atik-atik ba sa mukha jud. So karon my loves no inana man jud ta my loves ang inahan my loves ba para pud tang makarelax-relax ta o dal-o na to sa library my loves. O kunuhay ba lingkod-lingkod wifi ra da ito. So mo ka gyud. So basa-basa kunuhay my loves batik-atik ra gud my loves good. O atik-atik ra gud itong kinabuhi my loves. So karon my loves giboringa na sa library my loves ingon sila manggawas ta eh. So nanggawas my loves naami diri gawas my loves. So mao ni town diri sa Whakatane kung sa ato pa syudad ayan mo ni ang syudad sa Whakatane my loves. So naami sa gawas dire kay nagpaabot mi sa among driver sa mo ha naami kaugalingong driver. So karong adlaw my loves medyo maayo yung panahon my loves no ayan siga jud kayong adlaw my loves sama kasiga sa mata sa marites ayan. So mo na akong dagway my loves oy paso-paso tas kamera oh gwapa ba kay ko ha gwapa basta di padul ano sa mo na ako ang dagway.
So karon my loves, ami diri sa Whakatane Harbor. Ayun. So playground ni siya my loves, unya ang tapad ani atubangan ani o sa tubangan pag sa kilid sa tawag ana front. Ayun. So Wairaka Centennial Park Playground. So mao na yung mga playground diri sa Whakatane my loves sa Harbor. Ayun, Harbor. Ayaw harbora ang ako ang uyab, ganun. Sa muka. So nasa lay water park, unya kung kay balo mo walay mga bata nagduwa kay medyo ang panahon my loves anang bitaw ngit kadag umnon siya, dili kay tantong kuan ba wala kayo adlaw bitaw my loves, no? So unsa may expectation ninyo sa spring, dili pa biya kayo na tantong init kay springtime pa biya na. So mo ri dagway diri sa Harbor sa Whakatane my loves. Ayun. Pag human diri sa Harbor my loves, naa na mi diri sa eskwelahan my loves kung asa nag-meeting akong bana my loves. Unya my love, the only tree my loves, no, blossom tree, cherry blossom tree di ay na. Maogyo akong nakita my loves, no. Pinky kayo bulaklak my loves, sisira ang bulaklak pagdating ng rain. So muna ang dagway sa cherry blossom my loves, no. Ayun. So diri napita my loves sa eskwelahan my loves, naapod sila playground o duwa na pod sila my loves. Oy, walang kamatayang playground my loves, no. Unya ako my loves ihalas biya akong cherry blossom my loves. Mao na ang dagway sa cherry blossom my loves, lingaw kay ko kay kini ding cherry blossom my loves sensitive da kay na nga dahon. Ipitik-pitik nimo sa kuan sanga aw manglupad ang dahon, ay dili dahon, sorry, kanang bulaklak my loves sa flower. Pag humana mo my loves, naana pod sila sa laing playground my loves, sa muka magsige na lang mig playground ane. So gikan mi dito my love, diretso mi diri my loves, ug mao ni ang pangalan sa unsa may pangalan ani, Hot Spring. Nakalimot kung si pangalan ani. So pwede mo diri mag-camping, magtukod sa inyong tent, unya naa sila'y Hot Spring my love. So wala mi nagstay diri no, ni ari lang mi para mga ligo og spring. Ayun. So tugsaw-tugsaw ta dire nagtugsaw-tugsaw pod kunuhay mi my loves. Mura pod mig turista my loves ba. So mo ni my love, hot spring siya my loves. Ayan, init na. Unsa may expectation niyo sa hot? Sa makahat sa agtang sa kong bana. Siya mo ka jud. So my loves, init-init ni siya my loves. Kay hot lagi my loves. Siya mo ka ay. So kini diri my loves, pang bata ni diri unya sa unahan my loves, ako na. So mo na siya my loves. Actually my loves, ganina ra gyud ko tugsaw-tugsaw di my loves, no, unya akong mga anak dito sa playground, balik na po sila. So kinalasang hunat na mo ni diri my loves, usa mi mamauli my loves. Ayun. Perting gwapahan ako dagdapita jud. The next day. Karon adlaw my love, Sunday my loves, no. Yan nahibulong mo Sunday, wala di mo nanimba, wala lagi mo nanimba kay naglaag-laag biya mi sa muka jud. So karong taod-taod my loves, actually karong udto di ay mamauli na mi balik sa mo ang yutang na tawhan. Sa muka yutang na tawhan. So ko ang bana my loves, no, tuwa pa jud sa meeting my loves. So half day na lang sila kay Sunday lagi. Unya, while nagpaabot mi sa kong bana sa amahan sa kong mga anak my loves, syempre magburdo-burdo usa ta diri dapita my loves, no. Cheese! Ate! Come on! That's a community recreation center. Patay oras sa jud yan mo my loves, kay taas-taas pa ming oras pa buton my loves, 3 hours pa. Unya kini diri dagbaklay-baklay na lang mi diri my loves, no. Unya mauni siya ang city center sa Whakatane my loves. Unya plano na mo lagi unta nga mukat-kat mi diha ka outlook man na my loves. Unya unsa may pagkaunsa my loves, kini ako ang gamatoy nga babae. Ingon man kapoy man tapulana jud. A few moments later. Wala na lang mi nadayon og kat dito sa outlook my loves, ni balik na lang mi diri sa playground my loves, kining playground nga dapit sa eskwelahan kung asa nagmeeting akong bana my loves, pastilan. Nagbalik-balik jud mi diri dapita my loves, no. So kay wala man mi nagkat-kat sa outlook, kat-kat na lang sila sa playground my loves. Unya na pod ang cherry blossom tree sa muka.
2,000 years later. Aw, biyahe na jud mi my loves, padulong sa moang yutang na tawhan my loves no, alas 5 pasado na my loves. Medyo salop-salop na yung adlaw my loves, pero napay adlaw klaroha jud ana no. Salop-salop nga adlaw unya napay jud adlaw unsa man jud na no. So my loves, padulong na mi sa Wellington my loves no, kay sa wala na sayod my loves taga Wellington man ko. Bisaya lang dako ayan. Mao na akong dagway my loves ug mao ni among hitsura my loves sulod sa sakyanan my loves no. Mao lagi na my loves, pertiging gubuta na mo dre my loves no. No, it's not a 0 second. -5. Nothing. None. Oh, give it me back. Jeez. Ayer, nag-drive pa jud mi my loves, padulong sa moang yutang na tawhan my loves no. 1 hour to go na lang jud my loves ug maabot na jud mi sa moang destinasyon my loves. Daylight sun always tries to make its way to you. Over there run silently